Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring. En soos altyd, is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons 'n oefening doen om woordstrukture te oefen. Spesifiek, meervoude, plurals, adjektiewe, adjectives en trappe van vergelyking, degrees of comparison. Die instruksie lees: gee die korrekte vorm van die woorde tussen hakies. Give the correct form of the word in brackets. Eerste sin. Onthou, dis belangrik om 'n volsin te lees voordat jy 'n antwoord gee. Important to read a full sentence before you give an answer, because sometimes the word after the answer influences that answer. Die eerste sin lees: die meeste jonk mense hou van sport. Jonk is 'n adjektief. Mense is die selfstandige naamwoord, the noun. Ons weet, as die adjektief voor die selfstandige naamwoord kom, moet dit verbuig word. We know, if the adjective comes in front of the noun, it needs to decline, to change. The form changes. So jonk verander na jong, J, O, N, G, because it comes in front of the noun. Want dis vir hulle lekker, gee die vergrotende trap, as om voor die televisie te sit. Again, this word as is very important. As means than. It tells me we are comparing two things. My instruksie was vergrotende trap. Second degree of comparison. Ons weet, die tweede trap eindig in ER. Maar as ons kyk na die woord lekker, en ons sê lekkerer, ons kan hoor iets is verkeerd. Kom ons vul iets in om ons te help. Let's fill in a letter to make it sound right. Kom ons probeer D. Lekker, L-E, K-K, E-R, D-E-R. En daardie D, lekkerder, gee vir my die korrekte antwoord. As om voor die televisie te sit. Dit hou hulle liggaam, gee die meervoud, gesond. Meervoud is plural. Die meervoud van liggaam is liggame. Maar pas op vir die spelling. Be careful of the spelling. Kyk hierso. L-E, G-G, A-M-E. Only one A. Why? A long sound needs vowel, consonant, vowel. Dit is nie nodig om twee vokale by mekaar te hê nie. We don't need the two vowels next to each other anymore. En verryk hulle lewe, gee die meervoud. Lewe, the plural of lewe, is 'n onreëlmatige meervoud. It's an irregular plural, en dit is lewens. L-E, W-E-N-S. Goed. Sport leer ook vir baie tiener. Okay, baie means many. Meervoud plural. Die meervoud van tiener is tieners, 'n maklike een, sommer met 'n S aan die einde. T-I-E-N-E-R-S. Tieners. Belangrik lesse. Alweer, daar is die selfstandige naamwoord. Again, there is the noun. The adjective isn't coming in front of the noun, so it needs to change. Antwoord, belangrike. Ons het 'n E aan die einde. B-E-L-A-N-G-R-I-K-E. Belangrike lesse. Jy speel in 'n span en maak nooit van gemeen taktiek. Weer die selfstandige naamwoord. There's my noun again. Change the form of the adjective. Gemeene. But let's remember the rule about the plural, where we don't need two vowels together anymore to make a long sound. Antwoord, gemeene. G-E-M-E. Only one N-E. Vowel, consonant, vowel makes my long sound. Jy verloor liewer as om op 'n verkeerd
manier te wen. Alweer, probeer. Hier is my selfstandige naamwoord. There's my noun. Die adjectief kom voor die selfstandige naamwoord. The adjective is coming in front of the noun. Let's decline it. Let's change it. Let's put an E on the end. Verkeerde. Verkeerde. This time, we need both E's there because there's a consonant between the vowel and the next vowel. Verkeerde. Die belangrik gee die oortreffende trap les wat sport ons leer. Oortreffende trap is my derde trap van vergelyking, my third degree of comparison. Dit eindig altyd in STE, a very easy one. Just put STE on the end. Belangrikste. STE. Daar's dit. Wat sport ons leer, is hoe om te verloor. Die baie mense, weer soek hulle die oortreffende trap. And again they're looking for the third degree of comparison. But baie means many. Even in English, we don't say many, many, or manyest. We say many, more, most. Same in Afrikaans. Antwoord, meeste. Baie meer meeste. 2 eers. Is goed wenners. Kom ons probeer. Wenner is my noun again. Adjective in front of the noun needs to decline, needs to change. Ons sê, die wenner is goed, maar die goeie wenners. Kyk goed na die spelling. G-O-E-I-E. Daar's die oefening nou gedoen. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly Epic.